नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर मैंने समस्ते भल थे जेहेतु ये मोर फास्ट वीडियो आशा कर प्रथम शेष जाए देखिए आउ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे। चलतु जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करिया। फूल किछि नथिले पत्र माळ हबो। तमे देखा जानो मामा दीदी आस्ते 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 गप ना नेलु कहबे जोर से कहला देख लो लाइक धब धब हो अधरा छी आ कोजी साला मन ताकर किते हम देखिलो भूलो साला धप धप होछि ताकर किते हम देखिलो राजकुमार को डाकिले ये ब्लॉग करियो सेया वांटेड प्लेस हम गारा अरे पूजा माने ही फूल आमे नहुने अरे से कथा छाड़ अरे आमे जमती फूल ना आमे आगु आमे नहीं गले से मन केमि कहथिबे आसे से बाध ही से गले बाबा रे अंधार है सुबह सुबह काय कर दो कर मानती कर देबे काय कर दो वीडियो जी मेरा ए ए करनु आ कोनु किछि आ खाली टाटा ये कोन है आसे तो फूल सब नै जाई छथि की हो रे अरे मुआ देखा जाए बस चलो पड़े जा देखि चलो देखि देखि काई देखि एका तो तोड़ी देगी जिया पाखरु नै जाई आ भितर जाई गणेश पछी देखि मत मो फोन चलो 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 चल देवा अरे पड़ी की जो बागे की इतर ना हाय ना ना हाय भाई खालो टानो धर पे ना गली पड़ी से पधाने आमेला पुरानी कंपटीशन लगे ए कोटा तार दिया है कि भाभी कोटा तार दे देखा जाओ नहीं देखा जाओ हां टॉर्च आनिया पड़बी ये मोबाइल काम नहीं हां रे मु एते लाइट दे के भी मु कैमरा रे जूम हे के भी किछि देखा जाउ तोळती कहला ताको हाय करबी ए चालू ना कोपुटू सेपुडू के जरिया ना बाप रे पड़ी अबे हे छोड़ा 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 मिता ना जानतु ना मुझे केतेटा उठी जी तते कॉल करली तते कॉल बेला मैं इटे अछि रास्ता देखा जाउनी भरा केमि फोन चलछु ए जरी गोटे देलो एपुटू जरी देबे आमे बडे किछि नै लोकी सेपुटिया बुली जा सेटु आने कोबट ए बडा ऊपर गोटे गुण होईची अरे जरी गोटे एपुटू को दियो जरी के लिपा ने के दउनो तनु बोलछे खाली देखु मत कि फूल को भल पाइबा तो धीरे धीरे अनौछि फूल को भल पाइबी ना का भल पाइबी हां सेटा भी ठीक कथा मनीष अपेक्षा फूल को भल पाइबो धक्का देबेनी जानो
ଧୋକା ଦେଇଦଉନି ଲିପା ଏ ବାଗେଇକି ଆସି ଲିପା ଲାଖି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ତୁ ଚଢିଯା ଆମର ଏଇଠି ବସ। ନାଇଁ ତାକୁ ଚଢା ଚଢି କଥା କହନା ତା ଦେହଟା ଖରାପ। ନାଇଁ ଚଢନା ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଭାଇ ତତେ ଚଢେଇ ଦେବୁ ଗଲା ସେ କଥା କହନା ଗୋଟେ ବୋଲି ପାଗଳ ସାଙ୍ଗ ଆମର। ଆରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପାଗଳ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ତୁ। ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଥାଉ ନା ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ରୁହ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜରି ହେଇଛି ରଖିଥିବ ନୂଆ ତାର ଗୁଡାକ ଦିଆ ହଁ ବା ଯୋଉ ଉଞ୍ଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆସିବନି। ଫୁଲ ଚୋରଣି ଗୀତ ପଡିବ ଏଇଠି ବଢିଆ ଫୁଲ ଅଛି ବା। ଚାଲୁନ ଆମ ଘରେ ଛୁଆ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡା ହବ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଦଉଛି। ଏ ଶଳା ମାଙ୍କଡ ଚଢିଛି। ବାଗେଇକି ଠିଆ ହ ନହେଲେ ଏକାଥରେ ଗଳି ପଡିବୁ ଗଲା ଛତ। ସିଏ ଭାବିଲେ ନା ଭିତରକୁ କିଏ ଯିବ ବଣ ହେଇଛି ଆଉ ବଣ ଫଣ ଆମର କଣ ବଣ ଫଣ ଅଛି ଆମେ ବଣ ଫଣ କିଛି ମାନିନୁ ଆମେ ସିଧା ଚଢେଇ ଯିବା। ଲିକ୍ସନ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଓହୋ ଲକି ପଟରେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ଚଢିଯାଇ ସେପଟେ ନାଇଁ ସେପଟେ ସେଇ ବା ଆରେ ଦେଖୁନୁ ସିଏ ପୁରା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ବେଲେ ଆମେ ନାଚିଲୁ କଣ ଆରେ କି କଥା ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନାଚିଲି ଆଉ ତୁ ଆଗରେ ନାଚିଥିଲୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ମୋର ତ ଦୁନିଆ କାମ ମୁଁ ତ କାମ କରି ଚିକେନ ଆଉ ଦେଖିଛି ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ସାନ ବୋଉ କହିଲି ବୋଲି ମତେ କଭର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଏପଟକୁ ଆସନିରେ ପଡିଯିବ ନହେଲେ ଏଇ ପଳେଇଲ ନା କଣ ଏଇଥିରେ ହେଇଛି ପବନ ରହିଥାଉ ସେଇଠି ଛିଡା ହୁଅ। ଲିପା ଲାଖିଗଲା ଛୋଟ ଲିପା ପଡିବି ଛୋଟ ଆଲୋ ସଦିନ ରାତିରେ ସ୍କାର୍ଫ ଟା ନେଇକି ଆଇଛି ଆଉ ଆଣିବିନି ଆଉ ଲିପା ଏବେ ଛଡଉନୁ ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ରାସ୍ତା ପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ହଁ କଥା କହୁଛୁ ଆସ 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 ଆବେ ଆସ ବେ କୋଉଠିକି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି।
ଆମର ସାରଥି ବାବା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଅନେକ ଅନ ଟିକେ ହଁ ଅନା ବା ଏ ଜିମ୍ ଯିବୁ ନା କଣ ସେ ଯୋଉ କିଏ କହିଲୁ ତା ନା କହୁନୁ ଟିକେ କାନା ସିଙ୍ଗରଟା ଯୋଉ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ସିଏ ବଳିରେ ଚୋଖା ଲାଗୁଛି ହଁ ମୁଁ ତାର ଦେଖିଛି କାଲି ନା ନା ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କଲେ ଅଯଥା ପଇସା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଥିରେ ଆମେ ଘରୁ ହଁ ହଁ ଆରେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଗ ବାଉଁଶ ପକେଇଦବା ଆଉ କତା ଫତା ରେଡି କରିଦବା ରେ ସିଏ ଆଉ କେତେ ଖୋଜିବେ ନା ଧଳା ଧୋତି ହେରିକା ଥିବ ଆଣିଦେବେ ଦେଖା ସିଏ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱର ହଉଛି ଆମେ ବୋଲା କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛି କିରେ ଆମର ଟିକେ ଛନ୍ଦ ତାଳ ଲୟ ଟିକେ ମିଶୁ ନାହିଁ ଏ ଧଳା ଏ ବିଲେଇ ସିଙ୍ଗର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ଆଉ ନା ରେ ନାନା ଫାଷ୍ଟ ହେଇ ନଥିଲା କି ଆମେ ଯୋଉ ଟିଉସନରେ ହେଇଥିଲା ଜାମିତି ବାକ୍ସ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୁବା ଗୌରୀ ବୋଧେ ବୋଲିଥିଲା ଗୀତ ନାନା 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 ଆମ ନାନା ବା ହଁ ଗୀତରେ ଡ୍ରଇଂରେ ଦୌଡ଼ାରେ ଆଉ ଗଦାଶ୍ରୀ ହସିଲେ ଆଖି ଜମା ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ନା ଜୀବନ ନେଇଯିବେ ଜୀବନ ଆରେ ଜୀବନ ନେଲେ କଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଫୁଲେଇ ଦେବେ ଚାଲୁ ସିଆଡେ ଦେଖିଆ ଯାଉନୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ପାଗଳ ଆମ ଗାଁର ପାଗଳ ଏଇଟା ପାଗଳ ତଳେ ଏ ହେଲା ଏଲିନା ନା ନା କଣ ଗୋଟେ କହିଲ ଆରେ ଏ ଯୋଉ କିଏ କହିଲୁ ସିଏ ଏ ଯୋଉ ଏବେ ଗୁଲର ଭିଡିଓ ଆସିନି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଖାଉଥିବ ଝାଲମୁଢି ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବସିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ହେଲା କିଏ କହିଲୁ ମୁଁ ହେଲା ସେ ଗେଡାଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିନୁ ବାବନ ନେଇକି ଭିଡିଓ କରେ ସେଇ କେତେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହଁ ୟାଡେ ଅନେଇ କହୁନୁ ୟାଡେ ଅନାବା ଦେଖିଲୁ ସିଆଡେ ଲାଇଟ୍ ଧପ ଧପ ହଉଛି ଭୟ ଲାଗିବ କହ ଏତିକି ରାତି ବୋଲି କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଭୂତ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଚାଲ ମିଟର ନୁହଁ ଆରେ ମିଟର ନା ତ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଦେଖିବ ବୁଦ୍ଧି ବଡ ଗାଁକୁ ଆଇଛୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଦେଖ ଆରେ ଇଆଡେ ଆସ ରେ ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ଇଆଡେ ଆସ ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ମହାନ୍ତି ଆଉଛୁ ଟିଆ ଆରେ ଦେଖେ ରେ କଢ ଗୁରାକ ଛାଡି ଦେଇକି
फूल गुराक नहीं जाइए थी सब बाहरी गले तो नौना आसे टिके बड़ बड़ फूल गुराक नहीं जाए कौन एमती हूँ ना कौन हाँ ताले आमे तो फास्ट पाल करते ना आमे चार पाल कोया कथा पांच पाली इटा हां जे से किंतु सेकंड पाली रो आरंभ करले तांगर चार पाली होची अरे यार झाड़ा बसंत वैसे आड़ कहीं जाऊ छ मशा खाली लकी चढ़ुंती सेठी चुआ तू जानी पानु मशा मान को भावक मशा माने बरा किस दउंते क्यों तुझको ना पाऊं भारी दुख कहीं दुख परिस्थिति एमती कहीं अच्छी हाँ दुखर कारण कौन भल पाइबा हाँ हाँ पाइजु मत पाइजु मत कहीं पाइजु ए आ मत पाइजु देखु रे मत भल पाइजु मत कहया कथा न ना ए तो कथा रे कौन कहया कथा ना नहीं ये तू लुचै के रखिबु तो मन कथा मु केमदी जानिबे आ से न ए सिटी गोटे भूत बइचिलो ए कलाटा काली नाना घरे ए खाइलु चिकेन डाली आउ कौन खाइबु पियाज इत्यादि इत्यादि आउ दौड़ी दीजिए मो कैमेरा आसु नहीं तो मारी भी एरिया कहीं जॉगिंग करुची रबे मोर बांप बाहरी पईला रबे दही सही बाहरी पईला अब आ चप्पल नहीं कि मागिर अछि जाबे तू आगो दौड़िल बोली पारलिनी तते एली ना कौन खबर हाँ कौन एली ना बा अरे बप्पलो दौड़िला के जानी मु ताको पारिलिनी रे शुभ को ना फास्ट हो तो देखो जेबे भी दौड़िले फास्ट हो राणा बे लकी बचा ओटी ले दो रोड मन धई काली बेला का झाड़ा बुझा मस्ता कामुड़िले केंदी कामुड़िले हां भारी दुख गोड़ पूरा फुली गला ये मोर बाबू आनु ता खाली मसाने खाली पप्पू दे दे अरे तते को मु छाड़ीबे नी तते को मु छाड़ीबे सुबह
ଇଆଡ଼େ ଆସୁନା ଯିଆ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆରେ ତା ଭିତରକୁ ଯିଆନି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିଆନି ଉଖୁଣି ଗୁରା ଖାଲି କାମୁଡ଼ି ପକାଉନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିଆନି ହଁ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯୋଉ ଆଣୁ ହଁ ଯିଆନି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିଆନି କି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯୋଉ ଆସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିଆନି କି ରେ ଢାଳି ଦେବା ନା କଣ କୋନି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ଅଛି ନା ଚଢିଲେ ତାପରେ ଭଲ ଫୁଲ ତୋଳା ହବ ନା ରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ରେ ତୋର କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଲୋକ ବାଡେଇବାକୁ ଗୋଡେଇବେ ତୁ ବାନ୍ଧି ଦଉନୁ ଦେ ମଶା କଣ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଆଉଥିବେ ତାର କଲ ଆଇଲି ନା କଣ ଏଇଟା ରଖିଥିଲେ ଆଗରୁ ତାପରେ ପାର ନା 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 ସେଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଂଶଣା ହେଇଛି କିଏ ଗାଧେଇବ ଓଦା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଆରେ ନହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲେ ଓଦା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଇଲେ ଘର କାଢିବା ନା ନା କିଛି ଓଦା ହେଇନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡେଇକି ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ମଳି ବସିଯିବ ଖାଇ ପକେଇଲେ ଦେଖୁନୁ ଗୋଡେଇକି ପୁରା ହଉଛି ଭାରି ଦୁଃଖ ମଶାରୀ ଆଣିଦବା ଚାରିପଟ ଟାଙ୍ଗି ହେଇଯିବା ଗଲା ସେ ଆଉ କିଛି ଗଲା କହନା ବୋପାଲ ମନକୁ ମନ କଣ ଭାବୁଛି କିରି ମଶା ଗୁଡାକ ରଖେଇ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭୋକ ହେଲାଣି ବି ସକାଳଟାରୁ ମଶାକିରି ବାପରେ କହନା ଥକା ମାରିକି ହାତ ଜମା ଥଇ ହଉନି ଆଉ ଟିକେ ଚଲଉନୁ ମିତା ନା କଣ ଧୋକା ଫୋକା ପାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ବାଉଳି ତାଉଳି ହଉଛି ଖାଲି ସାଇକେଲ ଧରିକି ବାହାରିଛୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲି ହଁ ଠିକ ତୁ ବଢିଆ କମେଡି କରୁଛୁ ହଁ ଦେଖେନି ତମ ଘରୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିକେନି ଚାଲ
फांका गला कलोनी आम गाँव कलोनी आम गाँव छाड़ी आइले बुढ़ा को नहीं गलु ना स्कूल मत सकाल टार भोक कहलानी देखो देखा देखा हेते कि अच्छा अरे हाँ रे सीटी भल फुल चान सीटी की जा सेटा भीतर को जा सेटा भीतर को ता भीतर अरे सेपट चान मंदार फुल जो होता नथिबा नहीं लाइट नहीं लाइट चल आम गाँ पिला देखिलु पाख बढ़िया हो नथिला स्कूल थिला बेले रास्ता फास्ता है कि आम गाँ स्कूल गाई जाइए हाँ रे है टगर फुल टगर फुल चार्टा वाले जो ये वाला हाँ बा तेरा जागा हुआ ना पिला एक रे हाँ कुला फुला सब अच्छे रेडी बाबारे ता भीतर सब कुला फुला अच्छी रे कुला मुग फुग भारी चिंता भारी ढेर फुल हो गले लकी कहूँ चल नाई रे मु मिछ से मिछ तो मु कत ना ना पड़ी फड़ी जीवे गला गोड़ फड़ जाऊ तो कटे कार कार हाँ कार कार हाँ भीतर नहीं से नहीं से नहीं मुझे जाइली भीतर तू देखा गोटे पागल परा ता भीतर गोटे फुटी अरे हे देखुना सेना गुड़ ना ता भीतर पुणी आ गोटे अच्छी नहीं दीटा मंदार फुला आनी ना ना कहते किसी होनी अरे दे ताल गछ चढ़ी ऊपर
ଏବେ ଭୋକ ହେଲାଣି ପଛକେ କାଲି ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲି ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆବେ ରୁଆ ଭାଇ କାହିଁ ଯାଉଛ? ଜାଣିଲୁ ଦୀପା ନା ମୁଁ ତ କାଲି ଖାଇନି ଶୋଇଥିଲି ରହିଯିବୁ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଦାନ୍ତ ଉଠିଲେ ଭୋକ ହବ ଜୋରେ। ପଳେଇଲେ ସବୁ ସେଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେ ପକା ପକା ବାଗେଇକି ଦେ ବାହୁ ବୋଲି ବାଗେଇକି ଦେ ବାଗେଇକି ସାବାଇସ। ହଉ ଆ ଯିଆ ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୋଳା ତୋଳି ନାହିଁ ଘରକୁ ଚାଲ। ମିତା ନା ଆରେ ସେଥିରେ ଗୀତ ନ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍ପିଡ ନେଇଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଆକୁ ତ ଖାଲି ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ଲିପା ତୋର ଫୁଲ ନେବେ ଦେଖା ଏରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମୁଁ 2ଟା ଆଣିଲି ଟି କିଏ କହୁଥିଲା ହେଇନି ଆଉ ସେଇ ଗଛରୁ ପରା ଚାଲ। ହଁ ଧୋକା କଣ ସେଇଥିରେ ହଁ ଚାଲ ସବୁ ଚାଲ। ଭରା ଭରା ଲାଗେ ଜୀବନଟା। ଆମର ସବୁ ଚଳିବ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଭଙ୍ଗାମି ଆମ ଦ୍ୱାରା କଣଟା ଅସମ୍ଭବ କହିଲୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମହାନ୍ତି ଏଇ ପିଲାଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ରେ ଚଢି ଯା ଚଢ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ବା ହାତ ମଶା କାମୁଡିକି ମତେ 2 କିଲି ଖଣ୍ଡେ ବଢେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ସେ ପୁରା କାଲୁ ବାଲକିରେ ଅନେଇ ଭିଡିଓ କରୁ ନୀଳ ସାଗର ରେଡି 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 हे ଅନନ୍ୟା ସିଂହ ହଁ हे ଅନନ୍ୟା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଗୀତ। ମୋ ଜନମ ମୋ ପାଇଁ କି ତୋର ହାଏ ଅନନ୍ୟା ଭିଡିଓ ଆବେ ଯିଆ ସେମାନେ ଗଲଣି 7 ଜନମ ଯାଏ କେତେ ଦୂର ତମେ ଚାଲ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭରା ଭରା ଲାଗିଛି ତୋରି ଏଇଥିରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଚୋରି କରିବା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ହେଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ଭିକ ମାଗିକି ଆସିଲାଣି ସକାଳ ଠାରୁ। ଆରେ ଆଜି କେତେ ଛୋଟ ଠାକୁର ଦେବେ ନା କଣ? ଆଜି ଯଦି ଦେବେ ବାସ୍କ ଭତର ଗେଞ୍ଜି ଦବ। ଏତିକି ମୋଟା ବାଲା ଯୋଉ ସେ ବଢିଆ ଲାଗିବନି। ହଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜି।
हाँ हाँ एई बोटा है आम आम त्रिवेणीश्वर मंदिर जे रास्ता हो एमती सीधा जी जा पहुँची जी से जो गोटे इल्टी खुंडीटा देखुना से पागल मूला जमा सेमती होना फास्ट जहाँ सेमती हो तुम मैंने हसुच रहा छेना गुड़ सतर गाई पतर गते सीधा जी गोटे इल्टी उल्टी पड़ो से जार माछ दरकार थे ये नंबर रे कांटेक्ट करदेवे है अरे आम जानी आम नंबर हाँ चलो घर को जा ना हाँ आ सारी ना नहीं जी कौन कौन ठाकुर न पूजी दबा तापर बाउंस पकई जे जा रोषेबास करदेव ननारिका आसिले बाउंस पकईदेवा कत्ता फत्ता रेडी कर हाँ से कथा हाँ ओ गधा तो जा ठाकुर पूजी देई गले से टेंशन न गला रे अरे नई थ रई थ नले एंती की घर जिया आग गधा नले बाउंस भई आनी त जिया पूजिया को हां काई झाल मार फुल झाल मार कादो मत हो पड़िबो हो चालो देखिया जे जे घर कमे सारी के से बाउंस डे भई देबा और टिके लेट रे पूजा हल फास्ट था हां पूरा रेडी के देता साइलेंट से कितटा रासे ड्यूटी नोना नोना से 12 टा के आसीबारी नोना कहया टिके शीघ्र आसीबे हाँ से तो कही तो हम तो ना बे हाँ रे कहीं हाँ लगे ये घर भूत बार ये घर ना रे ये घर टे बंगाली माने आम जगह सब कब्जा कर अरे सेटा के नब गोटे जे आंदो ना में अच्छा ये जिहार आ जिहार चलो हाँ से